श्रीलक्ष्मीकवचं तन्तोक्त्र। श्रीगणेशाय नमः। ओम अस्य श्रीलक्ष्मीकवचस्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मीप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे सदावतु समेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्धमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनश्चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचानाकुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत्। धारयेद्यापि कण्ठे च अथवा वामबाहुके यः पठे नित्यं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत्। मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद्धा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यापि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। सङ्कटे विपते घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्वारणनादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्द्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या 2 मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् आप्नोति सर्वबन्धाद्विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा 3 मासं श्रवणं यदि रोगी रोगात् यमुच्येत पठनान्म समध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्रिचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद्वारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवताः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेद् ध्रुवम् इति तन्त्रोक्त्रं लक्ष्मीकवचं सम्पूर्णम्।